السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. طيب، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة القرآن وكفى بالقرآن من نعمة، نشكره سبحانه وتعالى على ما تيسر لنا من هذه الجلسة القرآنية في هذه الليلة الباردة، فنشكره سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على أعلم الناس بالقرآن وأفقه الناس للشريعة الإسلامية وأحسنهم خلقا نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نجوفين دي سورة الفاتر إن شاء الله تعالى سينغيني أراي ماكو دين كهون دو ودي ماكو هون دون إبودين بانغي فينان دين ديدي دين يورو دي دو دين فينا دي حقو دي دو، فماذا علينا إن شاء الله. دو سورة الفاتر وانو جلور النون ما سورة فاتر وسيمور الله جل وعلا وهي يوتو لمودون امير في ربوبية مكون وانا توحيده الربوبية غوتين باكو مكون ما وجد مكون كانكو سبحانه وتعالى يقول لي جي مكودين انا l'unicité d'Allah dans ses actes ana kanko Allah ko waɗata kon ko wajjiɗi kon e ko wotinɗini kon hoore makko o waɗi hoore makko gooto e golle makko ɗen mo habbaki ballo mo ɗaɓɓa ballo mo yani newnari ballal wo e fi golleji mum ɗin kanko subhanahu wa ta'ala mo heewi e yewtude nde yewtere e nde ɗo simore wiyetende fatiri nde wonɗen jofinde hannde o wi ɗo huwa alladi ja'alakum khala'ifa fil ardi, huwa alladi ko Allah woni on ja'alakum o waɗi on ni ko noon tigi haala kan walori kono firo ngon ko honɗum kanko woni on waɗuɗo on. ja'ala ko fi'lu madin, ɗo fi'lu madin muttasilun bimadha bidamirin, mana gollangal hino jokkodiri ɗo e pronom on kum on ko pronom, yani kanko Allah woni kanko Allah o waɗi on, o waɗi on khala'ifa lontiɓe fil ardi ka leydi ɗo, yani khulafa'a man kana qablakum o waɗi on lontiɓe ɓen attinoɓe on. kalimatu khilafa emo jogii firoji tati e ko ɓuri lollude kon. no wi'e arɗo ɓaawo ko iwi, shay'un jaa ba'da shay'in, hunde arde ɓaawo hunde iwde. na joni wano babajo on si feƴƴini ka galle makko ayi irtahala safara ila daril akhira, on ɗon o yehi galle lakara. hande kadi wi'e ko hombo lonti ɗo ɓenna ko bappa fayɓe ɓen, ma ɓenna ko suka maɓɓe on. no wiyete hunde lontande mana ndeya iwa ndeya ara. no wiye kadi khilafa ka haala ta ko laamu. no wiye khilafa, kalimatu khilafa tustamalu fi almulk, hino gollitire kadi e fi laamu. ka suratu alhajj Allah subhanahu wa ta'ala mo yewti ɗo yewtere o wi wonde kanko Allah tabaraka wa ta'ala wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minkum la yastakhlifannahum fil ardi. ayu istikhlafuna
ko ar-ri'asa bimana ɗo lontangal ɗo ko laamu Allah wi la yastaklifannahum fil ardi wonde mi lamminay ɓe ka leydi ɓe wona fewjoɓe kalimatu khilafa on himo ara kadi e noone mo andanɗa hoore ma ko noone moƴƴingol moƴƴintingol ma moƴƴingol ɗum noon ko fira e nder oɗo aya ka suratu fatiri ɗo ko gotel e ɗiɗi ɗi ko khilafa bimana arugol ɓaawo ko iwi kon ma khilafa bimana argol moƴƴintina huwa allazi kanko Allah woni on ja'alakum waɗɗon khala'ifa moƴƴintinoɓe fil ardi ka leydi no wi'iro noon ko aramɓe ɓen faljuno kon ɓe hawrari e sawaba onon arɓe ɓen moƴƴintinon ɗum aɗa wawi jonde ɗo misal cuuɗi mawɓe men ɓaawoɗo eɗen andi ko bangu dege e ko wiyete tipparu ma ko wiyete yowaru eni e sifa ɗin cuuɗi ko ɗin mawɓe men jogino ɓaawɗo istakhlafnaha bimaga lontinirɗen ɗum hon ɗum kuɓeje aren kadi koɗoli goo tawon haɗi fi gandal hittinaka fayda ko demal ngal e aynugol ngol e julankako mum ɓiɓɓe ɓen tawa ngol laawol ɗon ngol yeɗɗinta gorol ngol ɓe wurto e janngugol gande ɗen ɗiɗi gande aduna e gande diina neɓata ara ɗon tawa majjere mehinoke ɗon wono imamu shafi'iyu makiri noon al ilmu yarfa'u buyutan la asasa laha wal jahalu yahdimu buyuta al izzi wal karami gandal ngal townay fi cuuɗi yanunoɗi e leydi gandal ngal no majjere nden hino jaasina cuuɗi teddunoɗi haray sen firi oɗo khala'ifa moƴƴintinoɓe hino selli sen firi artuɓe ɓaawo nde woɓɓe goo iwi ay khulafa'u man kana qablakum ko on lontiɓe ɓen attinoɓe on hino sella o wi faman kafara kala noon yedduɗo Allah fa alayhi aray hino dewi e makko bimana hino fawimo kufruhu keferaku makko mum yani ɓe innayi samba bonnata sara nangue fami kumba moƴƴinta penda baate mana an arata moƴƴina goɗɗo gon nan yoɓoye joddi ko moƴƴinɗa kon ewɗa kadi arata bonna an nangueɗa ko ɗum waɗi imam ahmadu sawi ka tafsiru makko mo falji e o aya o yaltinani aya o yewtere molanaɗo ko Allah tabaraka wa taala wi ɗon wa huwa ba'da zalika zanim Walid ibn al-Mughira e wonde Allah wiyimo de ko fattujo waddi noon kanko almami on ka tafsiru makko haala juutu ka wonde eni fattu kan ala ka rewa naata aljanna o qiisi ɗum qiyasul aqli la yunasib qiisande haqqilnge yadata e ñawore nden wonde soɓe ko neeɓa saqqitede sakkitoran ɗan ko yalti kon e soɓe on ko soɓe ɗum siko e goɗɗum ngo nawra haqqil no jaɓa e bange laaɓal ene koyte tahara hissiya on ɗiyason no yaha ɗon kono ɗum ɗo ko wiyete angal halal yagal ma angal asliyagal ɗum ko tahara ruhiya Allah tabaraka wa taala wi wala taziru waziratun wisra ukhra goɗɗo bonnata goɗɗo ronde ɗo kadi faman kafara kala yedduɗo Allah fa alayhi no fawimo kufruhu keferaku makko mum wala yazidul kafirin ɓeydata heferɓe ɓen kufruhum keferaku maɓɓe ngun inda rabbihim ka jawma maɓɓe illa maɓɓe tan sina tikkere jawma ɓe mana keferaku ɓeydata kefero ka Allah sina tikkanede sabu ɓe wi gurdan ɗan no waywa piyon sa dirni oɗo piyon ko piñol ngo kadi yanta ka jon noon kefero on mo yeddirde Allah anwa'ul kufri so feƴƴi nguɗo keferaku ko nguɗa kadi o sutani a tawa fayda no yarata noon ko noon keferaku ngun ɓuuri tiɗirde ɓena hari ɓe fimayno cigarette ye joni anda joni ɓe ñamay dorogu aɗa joni ko waɗi mari pepuru joni ɓay tun o fuɗɗorino cigarette o yaari noon si duuɓi ɗin to wiyande kadi o wiya fi o fowtingore makko joni ko pepuru a faami donc ko noon noon o yaarita nani keferaku ngun mana geddi ɗin
ɗum ɗo ko misal tum mi jonni wona wasi haray si goɗɗo fiimi ma o yari ɓeere nde ma o utti peepu haray o woni kafirun battan la o yaltirta diina sabu ɗum la yukaffaru ahlul qibla bi masiyatin irtukibat yimɓe qibla ɓen heferɗinirtake sabu bakkatu mo ɓe faggiti kono noon hiɓe wiye ɓe yeddi Allah si ɓe memi noon keferakuji jani ɗin ɗum wiye ɓe yalti diina ala kullin Allah subhanahu wa taala o wii ɓeydata heferɓe ɓen ka Allah sina tikkere tiiɗugol tikkere wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara ɓeydata heferɓe ɓen geddi maɓɓe ko ɓe yeddata Allah kon sina hayrere bimana perdi wala yazidul kafirina ɓeydata heferɓe ɓen kufruhum keferaku maɓɓe ngun illa khasaran sina halkare e hayrere bimana perdi ko perdi tun keferaku ɓeydata ɓe ka Allah tabaraka wa taala e gurdam maɓɓe ɗan o wi qulma kamɓe yo Muhammad ara'aytum hollelan shuraka'akum ɗi shirkidaɗi mo on ɗiɗi kafiduɗon e Allah allazina ɗin tad'una ɗi wonɗon e rewde min dunillahi ɗi wona Allah aruni hollelan maza khalaqu honɗum ɗi tagi ɗawa wiide kadi qulma ko ara'aytum on yi'ari ndaare moƴƴe shuraka'akum ɗi reweteɗi mo on allazina ɗi tad'una ɗi wonɗon rewde min dunillahi ko wona Allah ɗiɗi wonɗon rewde wontirɗi sengo ley Allah dunu ko ma tahta sa wi dunu ka haala arabu aɗay koko wontiri sengo ley mana ɗi wontirɗi sengo ley Allah ɗi feppari hay e Allah ɗi fotari e Allah sako ɗi ɓura Allah aruni hollelan maza khalaqu min al ardi ko wonɗum ɗiɗo kadi tagi yimmorde ka leydi am lahum shirkun fi samawati ma ka hiɗi mari ka kanji reweteɗi mon ɗin hiɗi mari kafidede Allah fi samawati ka samawuji bimana ko wona rewede kon ka hoore leydi ga ko honɗum ɗum moƴƴini ala sanamuji wonaɗi sujjanede wonaɗi rewede hay fus ɗi moƴƴina ndaron wono eɗon andi chinois ɓe ma indien ɓe ɓen kamɓe ɓe jogui toon o hindu hindu e bouza andi kamɓe ɓe mari toon krishna e bouza bouddha eni bouddhiste ɓe ɓen rewetendu maɓɓe ɗum ko bouddha ɗum noon ko beɓeɗiru indien ɓe ɓen kadi ɓe mari toon kadi rewetendu wiyetendu krishna ɗum noon kadi ko beɓeɗiru chinois ɓe ngama indien ɓe ɓen kadi ɓe mari goɗɗungo kadi rewgol surtout indien ɓe ɓen nagge gen nagge rewgol mayre ko honno nge fuɗɗori ko lanɗo ɓe rewayno lanɗon noon ko nagge waɗɗotono yaari ha nokkugo mayde jili ɗon lanɗon o piiti crise cardiaque o piiti tun o maayi yaari ɓe surrimo ɗon nagge nge lutti yahude nge yehi ha nokkugo kange kadi nge piiti nge maayi ɓenni joni en rewi o lanɗo ha o maayi hande kadi ko waɗɗotono ɗo ko ɗum ɗo woni Allah makkon kan kadi aray joni accen ɗo rewgol lanɗon rewe ngaari ndin ɓen ɗon ɓe harmini ko ɗum waɗi ɓen endiyem ɓe ɗon jes ɓe hirsata nagge ɓe ñamata tew nagge saygo menen min wuuri ɗi e maɓɓe Sierra Leone endiyem ɓe no arno asugol jaman se faadu ɓe loosi takko kamen ɗon fewdo layyaji fewndi ɓe arɓe tawi nagge no humi ka dambugal amen ɗon talibaɓe no addani mawɓe ɓen fi boragol layya ɓe itti mbuuɗi ɓe soodi nge fof welti wi endiyem ɓe wallay heɓen tewi ko ñaamen jaa kamɓe ɓe konti ɓe sottu Allah maɓɓe on reweteɗo maɓɓe on ɓe jogii ɗon nagge nge wiya onon on hirsata layya ɓe ni minen ko reweteɗo amen on ni minen ko goɗɗum ngo ñaamete kamen na tew nagge minen komin soodiri nge ko fiyo nge daɗu mayde mawɓe noon ma kadi ɓe ha joni mi ngalɗi e moɗon ko ɗon sertu ɗon e wonde julɗo julɓe ɓen kamɓe ko Allah maɓɓe on dandata ɓe na kamɓe dandata Allah maɓɓe mayde yani onon ko honno wawi ɗon dandugo reweteɗo mon ngo mayde tayle ko reweteɗo on hani wonde dandowo on ko ɗum waɗi ɓe christien ɓe rewoɓe annabi Isa ko ɓuuɓe woni jofoɓe ɓenni wonde annabi Isa il a sauvé l'humanité he save humanity wo dandi
tage fo ngon mayde ma tikkere Allah puisque kamɓe ko noon ɓe konti ɓe ni annabi Isa c'est le sauveur de l'humanité wono il a sauvé l'humanité par quoi? Par son sang. Wo annabi Isa dandiri tage fo ngon tikkere Allah ƴiƴam makko ɗan landoɗaɓe ko onno kadi wo il se sacrifie d'être crucifié wo jonni hoore makko sadaka fiyo pete ka calambal ini docteur Zaki Naik o landi noon hoorejo christien ɓe goo Afrique du Sud o wi ceerno mi landoma question annabi Isa nangama o piyama gulle waɗama e makko no wi'irɗon noon o seppinama ka yarete ñallal fou gila Bethléem ha Golgota. Bethléem koye nder Palestine Jérusalem yani Baytulaham ko Baytulaham ɓe woni wiide Bethléem suudu teewu ka annabaɓe arayno boro waɗa sadakaji tebbeeli gila e fewno annabi Ibrahim ɗum wi ɗon Baytulaham kamɓe na ɗon Bethléem joni Isa on wi nangama Baytulaham Bethléem o seppinama ka yarete ñallal ha monte Golgota himo wiya honɗum Eli lima sabaktani gari haala grec himo wiya ilahi lima taraktani ma al adu ko fiyen ɗum accidiɗalan e ɓeyayɓe anjo jooma an wo jooma makko eni wo muñño ko ya dandu windere nden o muññi o adda o waɗa ka kurwa kanko Isa o peta ɗon o woni ɗon balɗe tati ñallalalnal ngal fof o muññi ka ɗimmal o fuɗɗi wullude o watti wiide baba an dandan docteur Zaki Naik inni ko noon windori ka bible mon ka ɓe inni ene mo dandari hoore mum mayde on danday tagi fo ngon naategol yiite ni hayru makul yimɓe no piiji tata ɓe ala calcul o dandari hoore makko mayde nden o faabinori ki Allah faabo mo danda mo wareede ka calambal ko honno o waawiɗi dandirde tagi fo ngon docteur Zaki Naik fewti julɓe ɓen o maaki heyi yetten Allah tawde enen ko dandowo mo wullitota ko yo dande on hoolorɓe yo dande Allahu tabaraka wa taala nelaɓe annabaɓe fof ko Allah faabinori kala faabinorɗo nelaɓen e annabaɓen o shirki sabu na ɓe dandoɓe ko ɗum waɗi ceerno Albusiri winduɗo burda on mo mari toon nokkugo konngol karamokoɓen no wi'ingol si sellay ka janggen burda ngol konngol ɗon no duwa ittede ngol effacé ma a wasingol janngama ngol firane jannguɗo on o anda sina ɗum tawhid makko on bonay ka burda mo wi toon maali man aluzu bihi siwaka inda hululil himam ko annabijo woni yewtude kanko Busiri o wi hey ko ayo annabajo ko hombo mi mari on mo mi bakoyto e muɗum fiyo mi daɗu sanga sattendeji ɗi yani an si wona an est ce que nelaɗo ko faabinorteɗo dandinorteɗo si sattende ari la gonko qawlun shirkiyum ko konngol shirku noon en anda noon alhaali makko si o tuubuno kanko ceerno on si o maayi kono mo wuulingol konngol shirku ɗon ka deftere makko no wawi wonde anil khatay no wawi wonde ara ko paljol sabu neɗɗo on falje no wawi kadi ara ko finde makko wallahu a'lamu bi haalihi Allah andi alhaali makko yani ko Allah woni faabinorteɗo on kanko woni hoolorteɗo on la yutawakkal ala ghayrillah wala yustaghasu bi ghayrillah wala yusta'anu bi ghayrillah walli nortake faabi nortake tana Allah so tawi noon woɓɓe adday subhaji jilɓayeji ɓe innayi si goɗɗo unike nder gayka aray koyo daro ɗon o habbo ha ngal laara ƴawnamo ɓe addira noon jilɓaye ka ɓayon wimo faabinorike goɗɗo ara shirki donc ɓe o wiya kawtal yimɓe no ɗo ya quelqu'un jeyani won goɗɗo no ɗo ko ara faabolan hatto wiya Allah jippo yani on ko jilɓaye welɗo firtude noon mo laaɓi pos si a yani e nder gayka ko adotoɗa wi'ude hay si a ala diina ko Allah wallan ka si heɗoɗa noon o adda ko wallirayma kon ko ɗum o wallirayma goɗɗo ko goɗɗo wallirayma on goɗɗo kadi si ari kadi yarli mo wawi uginade katkari ro ƴawne on kadi wiyawa habbolan nani mi adda ko ƴawnirte kon ko ɗum o addayta ko ɓoggol hombo jeeyi goɗɗo e ɓoggol
Allah si a yanino ɗum tun en boɓi ɗi a paralysi a wiyeno amiɗo ɗo hollina on danduma wona ɓoggol danduma ɗum ko aala noon ko wasila yani ko matériel fiya ƴew ko Allah torete faabo ngon ko Allah faabinorte ko Allah wallinorte ko ɗum o wi ɗo o wi am lahum shirkun fi samawati ka yarli ɗiɗi rewoton ɗo no mari kafidal Allah ka sama uji am ataynahum kitaban kameɗen okki ɗi defte kameɗen okki ɗi sanamuji mon e lesaɗi mon e bakanji mon e ɓaɓaɗi mon kameɗen jonni ɗi kitaban defte fahum tawa kanji ala bayyinatin minhu hiɗi e dow ɓanganduye nden deftere ɗon mana ɗi sanamuji mon ɗi reweteɗi mon ɗi holoraɗi mon ɗino jonna sharia kitaba noon ɗo ko bimana shari'atun wa qanunun yarli ɗino jonna sharia tawi koye hoore ɗin on sharia ɗon ɗuniyaɓe la ala ko ɗum waɗi birmani ɓay ɓe tampini julɓe ɓe ɓe tampiniɓe tawi la hawla wala quwwata illa billah goɗɗo goo ko honɗum o waɗi ɓe wi wo dina ka woni kan e mum ko dina persmegan wona hay dina islam woni e mum tawi mettimo yi toñe bouddhisme ɓen ɓe ƴetta ɓikkoye ɓeya ɓe waɗa buyon ɓe ñaama ara tawa buuseri tere bani adama buuse e juuɗe julɓe alamul islami on fof no woni sakitun no nangodira ga e masalaji fi ñawoje filandur rewɓe bugodira dagaji ha so ndira ɓen tawi ko noon aray tawa busal goɗɗo julɗo no yeeye bouddhiste yo ara en hande ɗo faala busal julɗo ka buuseri ɗo yeeya ɗi institution ji organisation ji mondio fof inanton e tappale mum e tooñe mum e kanso mum no jooɗi fanki julɓe ɓen kadi tawi ko wawi memminande doole wo ko Tayyip Erdogan ay kanko wino yahay Nations Unies validi ɓe validari si génocide on accari o hewti Birmanie e Saudi rôle mo joui on malgré ko ɓe andira e fofere maɓɓe ka faabagol ka diplomatie ji ka faabagol ɗum kiɓe loyi moƴƴa kono ɗon kadi ɓe joui rôle molanaɗo ɓe gandi kamɓe kadi ɓe konkanni Bangladesh si on fermi frontiére mo e Birmanie ɓen coupa relation ji ɗi fof min tongana on argol hajju kamin e préparé ki sang ambassade o yo dugo yalta e tawi ɓen ɗon kadi yo hoyni to sinano ɗum num ɓe lannayno ɓe ko ɗon persmegan jogo o naatoyi kadi temple bouddhiste o huɓɓi yite mbayru mone tawi ko litre 10 litre essence o heeɓi e brique on kankadi ari o juuri ha moƴƴi o sumni ɗum sumi noon ko ɓuri mettude noon bouddhiste ɓen almamijo julɓe ɓen kadi araka no waɗi hutuba o wi ndu hoolorɗon ɗum allaru mum ndu sumi ndaare so o accemen menen nango ngallamen o sunno ɓay o wi ko julɓe ɓen sunni ndu joni o taw yettoyamen menen ɓay ko allaru mum men sunni onon kadi sunne Allah rewetendu mum ndu sunnama tertemen menen sunnon Allah amen o rewete ɗon ko ɗum hoorejo maɓɓe o jaabino o wi ilahukum ilahun la yura wala yumas reweteɗo mo on ko reweteɗo mo yiyetake sako meme ɓe yeyna ko ɗum on noon woni lanɗo yani lanɗo on ko mo yitire wawari yande mum kono no anda no wooda juuɗe hewtatamo sako o goɗɗo yetto wala yakhafu ukubaha yani islam ko nema yo Allah tabinte e muɗum ha o ƴettiten o wi ɗo o wi bal tigi tigi on in yaidu zalimun o wi wo ɓe toñoɓe bimana shirkoɓe ɓe ngala foɗude bal tigi tigi on in yaidu zalimuna shirkoɓe ɓen fodari ba'duhum ba'dan yoga e maɓɓe yoga illa gururan sina hoɗo sina mere sina janfa yani batilan wa khida'an shirko ga yeeɗo ko karama ko batini ko foɗa e ma kon fof ko tappale jogo ɗo tama po hande kadi ɓay Allah waɗi yiidi lanni d'abord lagine no doit have de prise de conscience karama koji batini kummaluji yaltuɗi ɗo ɗin ha médiaji ɗin fof woli fi mum ha laamu mum itti ko garda ɗum koɓe sakkitori ko trompugol lagine eɗen andi goɗɗo feeñuno télére ndibré ka ga e koloyru ka ɓe wi ndiyam makko ɗan ka koloyru ɗon ñawdayi kala nawnare fewdo lansana compté
bataillon naɓano ko ayna mo bataillon ko ayna couleur ndu tawi ɗum kadi ko changement e yeyno ɓe feƴƴa ɗo yahoɓe janngo ɓe gaynugo rewa ɗo kikiɗe ɓe yarta tawi ko laamu mum occupé makko jaa ɗum ko fenade ɗum ɗon feƴƴi goɗɗo ko kadi yuno maali jiiɗirawo ɗum neeɓi ari komin pay koye ɗo meɗen fija ballon ka prince wal ɗo teleren hamdallah to ari prince wal ngal oto wallahi o guduron ɗo haro hewtari bomboli har mo suti rond point bambe to debbo dasotoɗo wo ko maali o wi womo arde yetagol lagine sadaka itteteɗo puisque dargal darote nder balɗe ka hewti o ɓe nawa yo buusi ko on fawno ɗo yimɓe huɓɓingol buusi nangga lawol ngol e sunnugol cuurayi oɗa yiwa to yeeya ɗo ɓe jaaɓodiral ngol mo bewtira ka mum e sunnugol pine ɗum kadi aɗa ɗo jaa ko feetuɗo jullere wonno jogino mo yaara ɗum kadi laamu mum itti RTG itti police siren ko jokkamo gila mamum ha hewti kona keɗɗo feetuɗo noon goɗɗo maali en jogo wi o wigine o wi bambara e maali en ko jofo kono minen min ɓuuri on par ce que ono on gardani men lebbi feetuɗo amen siren waɗa neɗɗo so ala tawhid ko jofojo debbo kadi feeñiɗe balɗe ɗo wo ko heɓinowo rewɓe ko wuttowo boboɓe e nder reedu ɗum kadi ha joni woɓɓe waɗi duuɓi tati no reedi o ƴuufi tun no woodi ɗo ɓe ɗeɗi mum ƴuufi ɗo ha yaha seekoya ko hennu tun tawa ton konko wuttano ɗon fof an tariɗi sihir e mbile yagal fof no reedi ɗon ko jibinta ko nawnare on debbo ni no sirete sike ɓay tun en jaɓari tawhide en jaɓari gonga en seedata e trompede allahu jalla wa ala o wi'i bal tigi tigi on in yaidu zalimun shirkoɓe ɓen fodari ba'duhum badan yoga e maɓɓe yoga illa gururan sina hodo e janfa ko penale tun ɗaru ka woɓɓe go kadi feeñi ɗo woɓen kadi wo waɗini ɗen hitande lebbi ɓe ñamari ɓe yarari fenade na ɗon haaɗi nden ɗon noon ko teleren kamen gaadi duɗɗira fuuta ɓe ɓen noon kadi ñamari ñamata yarata arino ɗum fewdo enen ɗo wonɗen pay koye tawi ko ɓe mawɓe ɗo ni sukaɓe ɗum trompi fulɓe Afrique ɗo fof ɗo han Gabon tawi ko fenade ko mbile ɓeɗo kadi wi'i kadi ñamata ɗo kadi yiltike en hoolike ɗum Seydina Oumar maaki wota julɗo accu boddi soppa mo laaɓi ɗiɗi e ngayka wota naɓa koyngal ngal ka ngayka boddi ndi waɗe pat ko boddini naɓa noon joni junngo mum an ka jofojo sina ɗum ko nde wotere duwano ɗen ɗaynede ini o wi inna allaha no allah yumsiku samawat allah no jogi to asaman wal arda e leydi ndin anta zula fi wota ɗi iwu kanji ɗiɗi ni anta zula fi wota ɗi ɓoro wota ɗi iwu zawalu shey'i ko zihabuhu bil kulliya si hunde yehi few nde iwi kande wonno ɗon wiye zawal o wi inna allaha no allah yumsiku samawati wal ard allah no jogito leydi ndin e kammungol ɗin e leydi ndin anta zula fi wota ɗi iwu kanji ɗiɗi mana ko kon ɗo yiwde ha hande nanari leydi ndin dogi acci en tremblement de terre no wadde ka gidi gidinno kono fof ko hoore mayɗo ni wadde ka kuuɓeje uno cuuɗi fusa yimɓe maaya inondation ndiyan no yaltude keneɗi tonarji jani no wadde gurugurunno jillodira naɓa cuuɗi naɓa yimɓe naɓa e otoje kono ha joni ndi ɗo ka ko allah jogitindi ƴettu gatal ma ngal ma tapi on weƴƴitaka tande nduluru ma hendu rewa ɗon a yalta jogitoɗa ka ko ko tiiɗi ɗi secousse ji jani wonɗi wadde fof pewre ɗiɗo leydi zalazil wa harakat al ardiya ko woni wadde kon fof allah no jogini ɗi ɗon koye hoore mayre woni wadde accani ɗon ani kammu kadi wa kazalik planète ji ko ngu kammu rundi kon e kode jane astre je jane fi ilmi l falak subhanallah alazim allah tun andi ɗum no toon kadi no tambi ɗon allah no jogii ɗon no deƴƴi ok o landaki Amérique yo wallitomo o landaki France ni OTAN ni Nations Unis yo faabo mo ɓoggol goo taƴi ɓe tambito ɗum no ɗon mo jogori ɗum ɓe kun fakana ono hana teddinede ceerno ono hana mawninede ko ɗum si o wulliti o wi wama qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabidatu yawma alqiyama wassamawatu matwiyatun bi yaminihi darngal tamoye leyɗele ɗen fof o taggira kammuɗi ɗo gatal ma tapiwum ma miswaru ngo jogoro ñaamo ngon ɗum o wi ɗo wala in zalata si leydi ndin e kammu ngu ngiwi
in amsakahuma min ahadin wawata jogitade ɗin ɗiɗi immorde hay goto min baadihi ɓawo makko wala in zalata si leydi e kammu iwi ka Allah wiye wonɗon wiyama ɗo joni kammu ngun taƴi warde ko arme honde wawi juggude ngu groupe scientifique ombo si wiyama joni kammu ngun taƴi ngugu suttiɗen ɗo na de wigol sengo lagine de ɓay ko enen toni bomɓe ko wiye aduna o fof kammu ngun tettike joni warde quel département scientifique wawi juggande ngu kala ngu ala ɓe wawari kallude hendu ɓe wawari kalde tremblement de terre wona volcan wona inondation yalla ɓe wawa kalde so tawi sifa nde ñiwre jande fokkiti ma leydi ndin ɓorike ɓayindi hoore resort ji ha si yeƴƴike pandi ko ɗum wiyete awa de ndi yeƴƴike cuuɗi muti yimɓe maayi ma ndiyan ƴawi kadi woni ɗon ñande noon resort piɗɗori doole o ko ɗum woni wala in zalata si leydi ndi kammu ngun iwi inam saka huma wawata jogitade kanji ɗiɗi min ahdin hay goto min baadihi ɓawa makko kanko Allah ɗum noon no jeeya e catastrophe ji ɗin ka daragol dargal o wi innahu no kanko Allah kana o laatike dow ɗum fof ɗe doole ɗe o mari fof kanko Allah o laatike haliman ko muññiɗo gafuran ko hafranowo jeeyaɓe makko ko ɗum senidiri hakkude gafur e afu aɗo ko gafur wendiɗo ka ɓe wi wo algufranu wal afu ko senidiri ɗiɗi ka jomiraɓe gande ɓe wi gafur ko o yaafike ma ko bonnuɗa kon ɗo kono noon a jangganoyte dossier ji ɗi yewmal qiyama mana ko ɗum woni o yaafanike ma ko bonnuɗa kon ɗo kono dossier ji ɗin no ka tribunal ma yewmal qiyama si a ari a janggante yeetoɗa sinano saabu yurmede Allah accanma hari ko a nanguiɗo ko ɗum wiyete afu ko a yaafanama a yawtanama ndi yaafanama yawtanama no seppita mi mana montama ka bonnuɗa ɗon wasi ɗum ɗon ala e dossier c'est un péché qui n'a pas de procès verbal crime mo ala procès verbal ala dossier e famiyotere ndin no wonde ko eɗen jangga gafurun e afuwun manite moƴƴa gafurun ko yafanede ara montaka jangga no yeɗa reeduma taƴa yeteɗa yurmede Allah attike maɗa accanama toujours ɗo ko be reedu taƴa seeɗa afu ko on ɗum harayɗa andi peso a bonnino a torike yaafuye ara tawa nan ronkanande dossier on no jangge mi waɗano goɗɗum terto hey ɓaɗa a fangata ɓowlaka ko ɗum wiyete afu dalil annabijo sa sallam ko heewi ko nde mo toro Allah ko ɗum o wiyata ko o wiyata innaka gafurun ko innaka afuwun tuhibbul afwa fo afu anna mana ko a yawtanowo jeeyaɓe mum wawa si ɓe waɗari yawtan ɓen ɗum ɓuuri yafanede faami yewtene nde moƴƴa joni noon o gollitiri kalima on ɗo o wi haliman kanko Allah ko muññiɗo ene jogiiɗo sifa ɗe doole ɗo si o muññanoki hadi selluɗo annabi sallallahu alih sallam ɓe maki wonde bahar on océan on o maƴay jemmare be laaɓi tati jemmare be laaɓi tati o maƴay kanko océan so fokkiti Allah inna on to fokkituɗa ndiyan ɗan inna Allah hiɗa yeddede ha Konakiri ɗo si woni 23 heures Konakiri ɗo o yingal son foni yawal corniswal ɗo si a nangi ngal lambanji kipe tawya a sikkata enen ɗo eɗen e leydi moɓotoɓe julide jangga qur'ana a sikkata juliddaje men ndi wallahi a sikkata radio bonheur no ɗo a sikkata émission Allah akbar no wadde ɗo a sikkata c'est un pays qui est 95% de musulmans a holta ko ɗum so a nangi ngala corniswal to kadi hay ngal principal ɗo ka wiyete ko ɗo fulɓe maninka woni julɓe ɓen ko ɗo woni si niɗɗi a nangi ngala hutoto ndi leydi ni baharu on o maƴe laaɓi tati jemmare be o wiya Allah yarɗa yedde ɗa zina ɗa beere ɗa gimi e gami ɗa shirku ɗa penale ɗa nguya accumiyami yoola ɓe Allah wiya muñño won ɗon ta hawju ɓuralam mi waɗa ɗon sa ɗimmum kadi ɗam maƴe Allah ena wontu ɗon
كتمون دمجا دونك في كل ليلة من ليالي الدنيا كلا جماري دون وداي كلا كالله يدتي ejon non o sina muññiɗo ndaare enen si en waɗama ka galleji men réponse on ndaaro noon ko wonɗen wadde Allah tabaraka wa taala kon ha joni hiɗen ɗo o wi innahu no kanko Allah kana o laatiki haliman ko muññiɗo gafuran ko hafranowo wa aqsamu billahi ɓe wondiri Allah jahda aymanihim hattirde wondore maɓɓe mujtahidina fil halfi bi aghladiha wa awkadiha ɓe woniri hattirde tiiɗugol e tentugol wondoje maɓɓe wa aqsamu billahi ɓe wondiri Allah jahda aymanihim hattirde wondoje maɓɓe la in ja'ahum wonde si ari ɓe nazirun wajotoɗo la yakunanna maɓe laato ahada kamɓe ɓuri fewde min ihdal umami ɓuri diini gotel e ɗi moftaluji ɗo ɗon hande jangino ɓawga ka koko janga ɓawga lartiri ko ɗum noon hunjagol qur'ana weliri hunjagol qur'ana on ko ɗum ɗo weliri ma mandagol ngol siɗa manti yewteriji andi Allah no yewten fi wiyo yayɓe ɓe yawmal qiyama farji'na na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ko ɓenni ɓe wiyanoɓe Allah artir men aduna min golla ko moƴƴi haɗa nasifa ko ko boni ko min waɗi ɗo ha min maayi hoore bonki ɓe wi'ayno ɓe wiyoye kadi lakara si wajotoɗo artayno men si a nattino men wajotoɗo arti annabajo e nelaɗo ari ma ustazujo ma ceernojo ma karamokojo ari wajotoɗo min fewayno min ihdal umam min ɓura ɗi moftaluji ɗo min ɓurayno hayɗe mofte o annabajo ɗo ma min ɓura ɗen mofte kadi ɗe on annabajo aroyta e muɗum Allah tabaraka wa taala falamma ja'ahum nadhirun Allah wi mo andi tuma nde wajotoɗo ngarunoɓe ma zadahum ɗum ɓeydanoɓe illa nufuran sina dogugol woɗɗito gonga est ce que wajotoɓe ari aɗa ari wajotoɓe arino ko on ɗum waɗi ɓe ko dogugol fi hen ɗum ɓe dogiri gonga on e hino ɗo ko Allah yewti gon honde tuma goɗɗo dogata gonga ko sanga o mawnintini Allah wi istikbaran fil ardi ka mawnintinagol ka hoore leydi ya salam o andi dina islam ka kala ko janguɗa ko selli gonga artiro e joni sembina kon ko selli ɗon en jangino ɗo hadis annabijo sallam wonde ko on ɗuyete mawnintinare ko batrul haqqi wa khamtun nas mawnintinare na wattagol conci labaɗi waɗɗagol baɗɗateri yeɗɗudi hoɗugol e suudu laaɓundu yeɗɗundu la jombugol debbo yeɗɗuɗo betejo kelɗuɗo wona ɗuyete mawnintinare mawnintinare ko salagol gonga e yi'ugol no ɓuri yimɓe ɓen salagol gonga on hara no fiɓi kañum no ɓuri yimɓe ɓen batrul haqqi wa khamtun nas son tigi hoolike tungi mo foori ɓuri jama on o salike gonga iwruɗo e maɓɓe on o hoolike min ɓe wawanala fus o jaɓari gonga on fa huwa al mutakabbir joni noon Allah wi ko waɗi ha ɓe dogi gonga istikbaran kaka mawnintinagol fil ardi e ka leydi wa makra sayyi'i e fewjugol maɓɓe pehe bonɗe ɗen alkaydu lirrasuli fewjangol nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam nanen alpha jangganno en ɗo kono ko makara sayyi'e jangi kafon komo kowal wa makra sayyi'i wala yahigu o wi noon huɓidotako mana huɓidotako bi mana nangata awa la yahitu wala yanzilu ala mana huɓidotako yana almakru sayyi'u pewje bonɗe ɗen illa bi ahlihi sina e dow joom majje wala yahigu huɓidotako almakru sayyi'u feere bonde illa bi ahlihi si wona joom mum mana kala moy ɗon no fewja pehe bonɗe yandu fewre makko nde nanggaymo kanko tigi nangenmo fallenmo bonnanenmo janfoɗenmo unenmo warenmo raɗoɗenmo ɗum fof ko makko sayyi kombo ɗum nangata ko jommum tigi 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 si tawi wona ɗo guerde ɗo no laɓɓinani Allah eni pular no woli ɗum ɗo o aya ɗo no wola e pular daɓɓal mo asayi gay ka janfa taw luggi kala asowo janfa gay ka taw luggi ɗe balɗe ɗo menen ɗum feeñi ka koye pay ko ɗo Aboubacry ɗo mi woni seeɗa ka suudu tawi pay kon komi faala foccude kon ɗigi komi seytinani kon ko kummi noddi
ko bonni bonnere tiiɗunde ko janngana ko duwaka wadde mbiɗo faalamo foccude mi noddimo min ni ari dariɗo mi anditi ɗiɗoɓe no toon kadi bonnuɓe ellaw to soko ɓen ɗo leyru woturu tuyyo ni ko ɗum ɗon ittire mone on mini ɓen ɗon are ɓe ari ɗo faala fuɗɗorde ɓen simi nanga noon duwaɗo régulede on wano leyru 5 ha 6 minni mo kanko yehi addoya sawru komi régulirra ɓe jakay mo seydinanno ɓe andi janggana kono seydindirana ka caaƴe ka walagol ka finande ka piiji o yehi o ɗaɓɓoyi poorewol sifa maggol mi ɗuɗari ide sifa maggol min mo Mouhamadou Kari ngol poorewol ɗo ngol tiiɗa pandi wo ɓe ko nin ɓay ɓe jaɓata peppine ɓe usage min aga si joni yoɓe waalo ko ngolngol o addi ɗon men sans ari ngol de eni ɗon waɗi hunde kaari a on mbano satalde nde sifano koye piiri ɗum ko payko faljata payko yagal ma dampuno balore nde ma ɗuma ni no ma nodde no anotaki leyru ɗiɗi yo ni ko ɗum ñawdire ɓen ɗon immi eni bon andon a juulano fana a juulari alansara a juulari fana a juulari alansara anulama kadi a yahari kadi ka duɗal kadi janggoygol andi ɗum ɗon ko telere leyru 10 o wi nanolngol ɗo e joni noon ko kanko addunolngol changé ngol ɗo yandi oustad ko kanko adduno wallahi wawa changé ngol ɗo wallahi ɗo min heɓuno oya probléme ɗo ka pora e fewdo watno nde a yewtere ɗon min joga seeɗa e fewdo Lansana Conté fewdo maaro kon oya bayana fi saku maaro on ɓay min mi naɓano ɗo maison centrale mi lappi ɗon 2 mois quelques jours fewdo watno on bayana ça c'est en 1998 ka pororay min mi watno men sûreté CC8 siki yeeto nan heɗon andi wonnoɗo ɓay escadron on créama lagine ko commandant daw wonno ɗo commandant de l' escadron ndaw ko ɗum waɗi o wi Lansana Conté mi weltinte ɓe yimɓe no yiɗi yawagol lanɗo o yehi sûreté o wi kasoy koyno janɗi kaalji ɗin kaalon ko 6 métres longueur 3 métres largeur o wi ɗum no janɗi chaque kaal koyo gimbal waɗe 3 wallahi billahi ko lagine ɗum waɗ ɗo waɗi aade no andi ndi leydi fayda ɓuri ko andi hunduko mum kon o yehi o seeki 6 métres longueur CC8 harana prévention o wi ɗum no janɗi ɓay yimɓe no yiɗi yawagol laamu ɗumanno kanko mo nangi o ko ɗon o naɓata o pii birki o mayi hakkude o sendi kaalji ɗin ko ɗi juuti kon crépa ha moƴƴi gooto bonnaari koye nder ɗum ɗon Lansana Conté fiɗa ka pale tawi commandant daw no jeeya winoɓe gendarme ɓe o taw nanngu soorijo hay gooto yoɓe régillan ɗon e ngal donc kanko aɗanaɗele ɗon wallahi billahi min tawmo ɗon komin jogano commandant daw ko min julnayno mi julnuno ɗon soori ko nduma mi ardini e garde buy lagine ɗo ko kanko aɗanaɗele ɗon wala yahiqul macru sayyi'u illa bi alihi fewje bonde wakkilo tun a fewje tun ko boni nangi an ko an aɗato reppade mo asay gay ka janfa o taw luggi o anda o mbo aɗato unade ko hasi konko kanko mamo makko yani ko ni heferɓe ɓe fewjiranno nelaɗo tawi kamɓe aɗato nangade ɗeɓe bonnoye relation ji makko ɗin fof ka yaasi ɓe ñakkini nelaɗo heɓoye doole noon joni ɗin alliance ji mabɓe fof wontiri ɓawa nelaɗo tappi ɓe ha ɓe laaɓi dina dari Allah tabaraka wa taala wi fa hal yanzuruna yarli ɓe no habbi illa sunnatal awwalin sina laawi aramɓe ɓen aramɓe ɓen ko rewno e maɓɓe kon ko doguno e hoore bonɓe aramɓe ɓen kon woopa e aramɓe sakkitiɓen la sattendeji e jarraboyeji ko rewno e hoore moƴƴuɓe aramɓe ɓen ronka e rewde e dow moƴƴuɓe sakkitiɓe la fa hal tajida falan tajida Allah wi a tawata sanne fa on ko li tartib lan on ko li nafyil abadi on wirte ka haala arabu ka lugha fa on jogindiri haala kan kisan lan on riwande pooma yankore falan tajida a tawata pooma ko satti li sunnatillahi laawol Allah ngol mbowdi Allah ndin ko Allah woowi rewnude kon e hoore jiyaɓe makko ɓen a tawanta ɗum tabdilan wattitande no Allah woowi ɗi no régilirigol yimɓe ɓen a tawata mo changi laawol ngol kanko walan tajida a tawata pooma a tawanta li sunnatillahi laawol Allah ngol tahwilan waylitande
mana sunna Allah on laawol Allah ngol e dow jiya makko ɓen no waywa ilol jipporngol e fello sa sakkike ɗan mooɓoɗan ɗuuɗa ɗan ila ko neeɓi ɗon a yiyata ɗan ɓanti hoore ƴawri no Allah woowiri noon a tawata waylitande ɗum ko noon yarata awalam yasiru e ɓey kan yiilaki fil ardi ka hoore leydi ɗo fa yanzuru ɓe ndaara kayfa ko honno kana laatori aqibatu alladina battane ɓen min qablihim attinoɓe ɓe yani sakkitiɓe no hani wattande haqqille ɗum ndaara ko honno Allah gerduno aran ɓe wa kanu ɓen ɗon laatino ashadda minhum ko ɓen ɓuri ɓe tiiɗude quwwatan doole eni hannde wiyay tun Amérique no mari doole France e Allemagne no mari doole ni joni ene joni wiye ɗo joni char de combat wal sifa ko ɓe holli ɗo o riisi no moƴƴini américain ɓe wo ɓe piyay koore wi piyay Amérique aduna fu ɓeydu mum taƴi yandi piiro janɗuɓe ɗiɗo mapinay to sukoy woɓɓe watti andi tude ɓeyno yejjiti ko feƴƴuno piyel ha ɓoor ɓay Amérique memo yii ɓay japonais ɓe memi américain ɓe ɓen piyel ha ɓoor andi ɓe yawno Hiroshima e Nagasaki bombe nden depuis 1940 et quelque 45 ha hande effet bombe nden no ɗon koreyni mbiɗen andi fi nden mbiɗen moƴƴini goɗɗum wurin ɗum ɗo ga koye accitire ɗo wa curki et puis taw si min tawi taw Amérique piyay men ko aduna fof min woni yolude nde wotere kontuma noon hay lagide ɗo conférence ji watta waɗede par ce que si wiyama tum mayete wona ko bandi ɓurata ma paade ayi donc andi mapini andi ko ɗuyete ko doole kono sen daari ɗum ɗon fof joni ko bombre nde moƴƴina ɓenna charde combawal wono moƴƴina ko détonateur ko ya jogo ɗo bouton o fetta ɗum wona doole par rapport e de a doole wonnoɗe ɓaawa ɗo hari si ɓe faalama si ɓe ari piirugol face à face si hare nde gondi ko onɗo ɓe gerayno ɓe marno lampuranji ɓoggiɗi ɓe waɗayno ɓe haɓɓa tuntere hara nde ɓuri suudu ɓe tiira ɗin kallaɗi ɗon hara ɓe aali leɗɗe ɓe aafa e mum ha hayre nden toowa yeƴo ɓe taƴira ɓoggol ngol kadi ara ko laɓi kadi ɗum wiirira ɗo wa bombre ya yanoya ɗen doole ɗon tawi ko doole tigi ɗaɗi e ƴee e ɗe doole électronique ɗo kon ɗe ɓuri ko ɗen toon ɓuri par ce que on tuma koko wiyete kon force physique wona force technologique ka yani ko hooli ɗen wowonde doole no woodi hannde ɓaawoɓe no ɓuri ɓeeɗo doole anawoɓe gon ena fen ɗo enen kan ma yimɓe ɓen ɗo kayɗa wono nawni ñaameteeji welɗi no woodi ko fenande ko ñaameteeji bonɗi marɗen ko ɗum siɗen nawnde fami min ko baaɓe ngam wiilan wonde ɓe maɓɓe hirtanayno ɓe alkamsare be dammol ko ɓikkoy koye ƴakka pay koye goyi mawɗo weeleteno ka meeɗe ara mo faala teewu o yalta o yaha wañoya jawre kaw nanguiɗe ɗon o hirtan ɗon o hutta ɗon o huɓɓina ɗo yiite o regila nde ha moƴƴa o ira ɗon ƴiwoy koye o arta o fitta hunduko o rewa ka cangol o salligo o ara o juula fana yalan sara a ñaami hande jawre an toon amma ye direct mbisi sa yiyam ɓe naɗo en wakkilike ɓe na jongalle ɗen hirsi gertogal ko ar gertogal ɗon gadɗa ɗum no ittana tere ɓe na hirsuɗo o jeeyi hoore nden ɓikkoy e nene e baaba e dowmoɓe fof no piira fi gertogal ɗum ko ceerno ɗum ko wofonde aden goto noon siko wiye gerto ñamama ko goto duwangal ñamude andi ko ɗum waɗi en wuura ko ɓaawo ɗo doole ɗen woduno Allah tabaraka taala wi wa kanu ɓen laatino ashadda minhum quwa ɓe tiiɗi doole ɓuri ɓeeɗo wa ma kana allahu Allah wonari li yujizahu Allah siforari nde foolatamo nde ronkintamo min shay'in hay hunde ala ko foolata Allah ala ko Allah ronki fi samawati ka asama wala fil ardi wona ka leydi en jantigi ɗo annabi Isa petama o gertiki han ɓe wi'a maɓɓe ka defte maɓɓe o sakkitori maygol holli wonde o gaynata ko neɗɗanke buudarum ɗum en yii goɗɗo ari sunni sunnum rewete ɗum sumi nder toon holli ndu gaynata Allah noon ronkari fus ronkintamo o wi innahu no kanko Allah kana aliman o laatiki ko anduɗo gadiran ko wawɗo walaw yu'akhizu llahu nnasa hara Allah nangirayno yimɓe ɓen mbima kasabu ko ɗoni faggitade kon boneji
ma taraka waccatano ala zahriha ka hoore leydi ɗo min dabbatin min minoto kum ɗum no laaɓi ka si Allah ndaari rino yimɓe ɓe boneji maɓɓe ko min minoto heddotano ko ka hoore leydi ɗo o tappay no aduna on tappande tawa goɗɗo ɓantata hoore walakin ko woni kanko Allah yo akhiruhum imo habbitaniɓe emo nennani yimɓe ɓen ila ajalin ha elajal musamman innangal on ɗum woni ɗum ñande goo ɓe waaloɓe maya ɓe surre ɓe immitoɓe yahka Allah masiniɓi han o regila temeɗɗe ma capanɗe maɓɓe deƴƴa hoknde wotere hedditiɓe daro wattina ɓen ɗon wajitotoɓe wajito ɓe ala haqqilɓe ronka yiwde ko Allah fandi kon o wi fa ida jaa ajaluhum si woni ha laje maɓɓe ɗe gari fewdo kaɓe mayata ma kaɓe halkete fa inna allaha no Allah kana o latanike bi ibadihi jeyaɓe makko ɓen basiran ko sutiɗo ɓe mana ko renuɗo mo be e dole mum e ɓe mo ɓe ka suuɗoroyto ɗon Allah no suti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي قال ونيون جعلكم ودون خلائف في الأرض لونتي بكهور ليدي فمن كفر كلا يدودو فعليه كفره نفويم كافراكم أكم ولا يزيد الكافرين بيدتا هفر ببن كفرهم كافراكم مأبن عند ربهم أجوم مأبه إلا مأبتا سنا تكر ولا يزيد الكافرين بيدتاه فرببن كفرهم كافراكم مأبن إلا خسارة سنا هيرر قل ماكو أرأيتم إعوي آري شركاءكم كفداد مغلدين الذين إن تدعون يوون دو ريودة من دون الله يونا الله أروني خليلا ماذا خلقوا كون دون كانجي كدي تجي بل من الأرض كاليدي أم لهم كانوا وودني دي شرك كافي دوغول الله في السماوات كاسماؤجي أم آتيناهم كامن أكيدي كتابا دفتر شريعة فهم توكنجي على بينة هدي دو بانغاندي منه اكونكو دي جنة بل تيجيون ان يئد الظالمون تونيو شركوبه بن فوداري بعضهم يوغا مابbe بعدا يوغا إلا غرورا سنا دايني جنفا إن الله نو الله يمسك السماوات مجوجتي يا سماو جدين والأرض إليدين أن تزولا في وتديو ولا إن زالتا سديد ديوي إن أمسكهما جوجتا تاكودي من أحد هايغوتو من بعده باو مكو إنه وكانكو الله كان أولاتك حليما ومنيدو وغفورا وحفرو وأقسموا بالله يوندري الله جهد أيمانهم حتى يردون دور مأبه لئن جاءهم سياريبه نذير واجتود لا يكونن مبلاتي أهدا كم بوري فيود من إهدا دين قتل الأمم مفتالو جدين فلما جاءهم لأرنوب نذير واجتود ما زادهم ليدارب إلا نفورا سنا وقتقل سنا دققل استكبارا كتوني تاره في الأرض كليدي ومكر السيء إبوجي بونده ولا يهيق بمدوتاكو المكر السيء فير بونده إلا بأهله سنا جمعهم فهل ينظرون يرلي بينو هبتي إلا سيونا سنة الأولين لا بأرم ببين فلن تجد أهبأنت لسنة الله لا ولنغن تبديلا واتتند ولن تجد أهبأنت لسنة الله لا ولنغن
tahwilan waylitande awalam yasiru e ɓe yiilotako fil ardi ka leydi fayanzuru ɓe ndaara kayfa ko honno kana laaturi aqibatu lladina battane ɓen min qablihim attinoɓe ɓe wa kanu ɓen ɗon laatino ashadda kamɓe ɓuri tiiɗude minhum ɓeeɗo quwwatan doole fama kana allahu allah wonaari li yujizahu nde ronkintamo min shay'in hay hunde fi samawati ha sama'uji wala fil ardi wonaka leydi innahu no kanko allah kana o laatike aliman ko anduɗo qadiran ko hattanɗo walaw yu'akhizu llahu sindo allah nangirayno annasa yimɓe ɓen bima kasabu ko ɓe faggiti kon ma taraka o accatano ala zahriha e dow mayri min dabbatin ruɓaygel yani memminotongel walakin ko woni yu'akhiruhum mo ninnande ɓe ila ajalin ha e lajal musamma innangal fa iza jaa si woni ha hewti ajaluhum lajal maɓɓe ngal lette maɓɓe ɗen fa inna allaha no allah kana o laatanike bi ibadihi jiyaɓe makko ɓen basiran ko renuɗo ɓe sadakallahu lazim marɗo landal wo e nder darse on sina ɗum fino ɗen finande ɗimmere nde an indahu sual fi hada dars awa nam awa landal ngal sino sella ono kawte juulide nden ɗo wano ɗi terrasse ji ɗi sutiɗen ɗo ka baafal nano ma ñaamo ma ɓaawo ɗo ha wano ka oustaz men ɗo alaji jubayren ɗo ko waywa muɗum sino sella ka ɓen juula juulide e almami on ka nder juulide ɗo sellata ko laaɓi kon e ko ɓuri sellude kon sellata sabu hadis goto on la salata li jari l masjid illa fi l masjid annabi sallllahu alih w sallam ɓe maaki julde alana kawtal juulidde sina ka juulidde kaɓe maaki ɗon la solata laamon ɗo woɓɓe no firamo nafyu siha woɓɓe no firamo nafyul kamal firoɓe nafyu siha ɓen ɓen ɗon foygintini yaari on ɗon faamu wonde ara e julde nden yani o ɓen ɗon ɓuri ñeerinde fiwata peketi yaagal waɗu ko ɓuri e fandude wonde julde alana few on kawtuɗuɗo e juulirde so juuli ko nde mari janggi selluɗo wo ko nde wondi e laaɓal timmungal wo ko nde timmi toon wo o ala baraji mayre ara farilla no lutti e dande makko o wiɓe ɓen ko nafyul kamal woni laamu on ɗon ko riwuɗo timmal baraji ko wonde aray o totti farilla on ga dande makko kono o perdi baraji jama on darajaji ɗin nogay joyi ma darajaji ɗin nogay jeeɗɗi fa darajatun wahidatun afdalu min ad-dunya ɗan noon daraja goto no wiya no ɓuuri aduna ala kullin ɓe wawi juulude wo ka terrasse ji ma ka galleji maɓɓe ɓe kawtiɗe juulide nayi si tawi saffeji ɗin no jogodiri ha ka maɓɓe eyi miɗo suti ko ɗon tigui men yarde wano ɓe ka jamrudu ɗo ma wano sonnaɓe ɗa julde nden hinde sella fi laawol ngol seppirgal ngal ɗo fiyogol ka hurgoji no hakkude gimɓe ɗen ɗo ino sella saabu hon ɗum ɗo no konta e ko juulide nden jeeyi kon mana ko konta ɗum haysi alano e ndettata juulirde nden kono no anda ka sonnaɓe ɓen woni ɗa no wiya ko juulirde sonnaɓe ɓen mana ko taƴa e nde ɗo kon fi sonnaɓe ɓen ka ɓeeɗa kadi woni ɗa kadi fayɓe ka janggata ɗo noon kadi no wiya ko janngirɗu ndun ka juulirde andi hay sino tindinede ko wiyete ko jamrudu ndun ka juulirde haray ɓen ɗon no konta e ɓe nder juulirde nden ɗum woni konngol ɓurgol wurto amma galleji hoɗiraɗi ɗin so tawi saffeji ɗin jogodira ha hewtoy ka e majji haray sellata juulugol e majji wiyano juulude imam on ɗo sella noon kaw tigi juula toon o almo hoore makko kono
ko ɓuri moƴƴude kon e ko ɓuri sellude kon hay sonnaɓe ɓen juulirdaje maɓɓe ɗen si tawi koɓe